Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajan, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai program saya, Dr. Lee's Method English Grammar Level 1. Dan program ini 38 hari dan cabarannya 38 hari juga. Kenapa 38 hari? Sebab buku ini grammarnya ke semua 38 bab sudah habis. Apa yang kamu harus dan mesti tahu dan perlu tahu juga, barulah sampai tahap 1 sudah lengkap. Tidak ada lagi, ini saja 38 bab sahaja. Okey, dan apabila kamu sudah habis, maka kamu sudah menguasai bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya sudah ada asas yang kukuh. Dan setiap hari jikalau kamu buat satu bab seperti cabaran kita, maka dalam 38 hari kamu sudah habis satu tahap. Dan kamu sudah tahu, sekurang-kurang sudah ada idea bagaimana mengurus grammar. Hari ini saya ke bab ke-22, yaitu muka surat 67 jikalau kamu ada buku. Past continuous tense. Past continuous tense maksudnya sesuatu yang perkara yang berlaku pada masa lalu. Dan pada masa lalu itu perkara itu belum habis berlaku, masih berlaku. Dan sebelum kamu bermula buat latihan, kamu mesti ingat peraturannya dulu. I, he, she, it kita mesti guna was. You, we, they kita mesti guna were. Kemudian di belakang was dan belakang were tambah ing. Itu peraturannya. Baru kamu buat latihan. Dan ingat peraturan. Ingat dan ingat. Gunakan cara kamu sendiri untuk ingat. Baru buat. Bukan ambil pensel terus tulis jawaban, salah. Mesti tahu peraturan dulu. I, he, she, it kita guna was ing. You, we, they kita guna were ing. Okey? Dan bilang sepanjang hari kemarin, sepanjang malam ini dua sama. Atau tepat pada suatu masa pada masa lalu, tetap satu masa, contohnya pukul 8 pagi kemarin. Atau apabila kamu gunakan when. When di sini maksudnya tiba-tiba. Contohnya saya sedang bermain di luar rumah apabila atau tiba-tiba hujan. Jadi yang saya tengah bermain ing, yang tiba-tiba berlaku past tense. Okey? Tengok exercise 1 muka surat 67. They kita mesti gunakan were ing. Kalau it kita gunakan was ing. Kalau we kita gunakan were ing. Kalau he kita gunakan was ing. Ini tadi yang kita sudah masuk otak dan ingat. You kita gunakan were ing. Ini peraturan yang tetap, tak boleh tukar. I kita guna was ing. She kita gunakan was ing juga. We kita guna were ing. They kita gunakan were ing juga. He kita gunakan was ing. Jadi jikalau kamu ada buku, tengoklah buku. Kalau tidak ada buku, tidak apa. Kamu dengar pun okey juga. They were resting when we visited them. Mereka tengah berehat, were resting. They gunakan were ing. Tiba-tiba kami sampai ke rumah. Yang tiba-tiba digunakan when. Dan selepas tiba-tiba when kita tambah ed, past tense. It was barking all night long. It was ing. We were watching television when our parents came home. We were ing.
Kami tengah menonton television, tiba-tiba ibu bapak balik. Yang tiba-tiba itu kita gunakan when. Dan bahagian di belakang when itu gunakan masa lalu. Visited, came, went, masa lalu. He was revising her homework at 3 o'clock yesterday. He mesti gunakan was, kemudian ing. You were listening to songs all yesterday afternoon. You were ing. I was washing my hair when my mother called me. I gunakan was ing. Saya tengah mencuci rambut, tiba-tiba emak panggil. Yang tiba-tiba itu kita gunakan when. Dan panggil itu tambah ed sebab sudah lalu. She was sewing the dress the whole day yesterday. She gunakan was ing. We were studying when the bell rang. Kami tengah belajar, ting tong, tiba-tiba loceng berbunyi. They were doing their homework all day long. They gunakan were ing. He was painting his house the whole day. He gunakan was ing. Kemudian exercise 2, muka surat 68, page 68 ini. Tengok sini dulu. Those women, kalau men maksudnya banyak. Kalau banyak kita gunakan were ing. Encik Hafiz satu orang. Kalau satu kita guna was ing. Jadi satu was, banyak were. Itu saja. The rabbits ada s, maksudnya banyak. Orang, binatang, benda, dan tempat. Kalau kita ada s di belakang maksudnya banyak. Kalau banyak kita gunakan were ing. That farmer, satu saja. Mengapa satu? Sebab di belakang orang tidak ada s. Ini orang, farmer, petani. Kalau orang belakangnya tidak ada s maksudnya satu. Kalau satu kita guna was ing. Imran's brother, brother tidak ada s di belakang, maksudnya satu. Kalau satu kita gunakan was ing. Mr. Lee satu orang, was ing. These puppies ada s. Orang, binatang, benda, tempat. Kalau ada s maksudnya banyak. Kalau banyak kita gunakan were ing. The hawkers banyak. Orang, benda, binatang, tempat. Kalau ada s maksudnya banyak. Hawkers penjajah. Kalau were banyak. Kalau was satu. Ini banyak. Were selling ing. My aunt satu saja. Kalau banyak pasti ada s. Okay? Was baking. Kak Rose maksudnya she. Kalau she was ing. Sebenarnya my aunt pun she juga, makcik saya. Okay? Kalau she gunakan was. Jadi jikalau kamu ada buku muka surat 68. Okay? Those women were shopping the whole day yesterday. Those women maksudnya they. men banyak. Were ing. Encik Hafiz was jogging in the park when I saw him. Saya tiba-tiba nampak dia. Dia tengah berlari. Encik Hafiz maksudnya he. Kalau he gunakan was ing. The rabbits were eating all day yesterday. Rabbits ada s maksudnya they. Kalau they kita gunakan were ing. That farmer was watering the vegetables when it rained. Tiba-tiba hujan. Tapi dia tengah membuat. Farmer tiada s, maksudnya he atau she. Kalau he atau she kita gunakan was ing. Imran's brother was flying his kite all day yesterday. Imran's brother satu brother saja. Mengapa? Sebab brother tidak ada s. Imran's brother maksudnya he. Kalau he kita gunakan was ing. Mr. Lee was working in his office at 9 o'clock this morning. Mr. Lee maksudnya he. He kita gunakan was ing. These puppies. Puppies ada s. Orang, binatang, benda, tempat. Kalau ada s maksudnya banyak. Kalau banyak maksudnya they. Kalau they kita gunakan were kemudian tambah ing. So these puppies were sleeping when I came home. The hawkers were selling food the whole night. Hawkers ada s maksudnya they. Kalau they kita gunakan were ing. My aunt was baking cakes all day long. My aunt maksudnya she.
Kalau she, kita gunakan was. Kak Rose was talking to her neighbor when it rained. Kak Rose tengah bercakap dengan jiran, tiba-tiba hujan. Bahagian tiba-tiba itu tambah ed. Bahagian yang tengah berlaku gunakan was atau were, ing. Oke, jadi past continuous tense kita sudah habis. Past continuous tense mesti kamu hafal dulu atau ingat dulu. I, he, she, it kita gunakan was. You, we, they kita gunakan were. Di belakang was dan di belakang were tambah ing. Dan maksud kita perkara itu berlaku sepanjang hari. Kemarin atau malam semalam atau tetap satu masa, pukul 8, pukul 3 pada masa lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu. Kemudian when di sini maksudnya tiba-tiba berlaku. Jadi bahagian yang tengah berlaku was, were, ing. Yang tiba-tiba itu gunakan past tense, maksudnya tambah ed atau I came, I went, she came, she went, begitu. Oke, so saya harap kamu faham dan suka akan video saya. Jadi sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan ingat untuk tambah atau ikut saya di Instagram. Nama saya di Instagram Susan Lee. Dan jangan lupa hashtag Learn with Dr. Lee. Dan username saya ialah Lee Saim di Instagram. Semua huruf kecil itu nama saya. Dan postlah progres kamu, kemajuan, pengalaman, perasaan kamu semasa menyertai program ini, cabaran ini, supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video saya ada description box, sila masuk ke dalam dan tengok butir-butir di dalam. Kami sudah tidak gunakan Google Form. Di dalam ada satu kotak di mana kamu tambah atau isi nama, alamat, dan handphone. Kemudian hantar ke WhatsApp ini atau terus WhatsApp kami nama, alamat, dan telepon number jikalau kamu ingin membeli buku ini. So kamu tengok level 1, kadang-kadang ada orang akan fikir level 1 itu pasti sangat senang, sangat mudah. Jadi sejauh manakah senangnya, mudahnya? Inilah. Ini semua disalin bulat-bulat dari buku ini. Jadi jikalau kamu tengok ini, kamu terus sudah paham, sudah tahu, sudah pandai, maka buku ini tidak sesuai lah. Tetapi apabila saya mengajar tadi, kamu baru fikir, wah baru saya tahu sebenarnya begini. Oh, saya ingin tahu lagi, saya ingin belajar lagi. Maka isilah butir-butir kamu dalam kotak dan hantar ke WhatsApp saya. Dan saya akan urus buku itu dihantar ke rumah kamu. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di lesson 23. Selamat tinggal dan terima kasih kerana menonton video saya.